मु डॉक्टर अभिन राउत प्राध्यापक ओडिया विभाग विजे महाविद्यालय कटक। आजिर आलोचनार विषयवस्तु होची गल्प रूपनारायण साहा गाल्पिक अखिलमोहन पट्टनायक। गत क्लास रे बाकी रही अवशिष्टांश गल्प को मु आलोचना करी। यही पर्यंत आलोचना करी मास्टर जी ओरफ रूपनारायण साहा एवं तांकर शिष्य अशोक बसिछंती मास्टर जींकर बारंडा उपरे। मास्टर जींकर से दयनीय अवस्था को देखी मन भितरे अनेक प्रश्न सृष्टि होती। अशोकंकर पचारछंती आपणकर ए अवस्था एमती किपरि हला। तार उत्तर मास्टर जी कहिछंती जे उत्तर भारत रे निम्न प्राथमिक शिक्षक मानकर धर्मघट चलीथिला। ता पुरोधा थिली मु निजे। आमर धर्मघट करी राष्ट्र गठन करिबारे कोनसी उद्देश्य नथिला। मात्र 13 टंका दरमारे किपरि संसार चली पारिबो एइथिपाई से दिन धर्मघटर सूत्रपात होइतला। मात्र से दिन से धर्मघट को सरकार राष्ट्रद्रोही भाव में विचार करी मते 1 वर्ष पाई कारागार को पठाई देले। 1 वर्ष कारागार रही घर को फेरे मु देखिली मोर पत्नी रूपा रा मृत्यु घटी जाइछि। भाविली बहुत हुए पारिवारिक बोझ केते मात्रा रे लाघव हो जाइछि। घरे आउ के नाहंती। तार भितरे संसार बोझ को मुंडे नवा पाई पाखरे संबल नाही। जो 2 खंड सोना अलंकार थिला स्त्रींकर ताको बिक्री करी ता सहित किछि करज मिसाई खंडे रिक्शा जोगाड़ करी बसिली। आउ टंकाए 2 टंका ट्यूशन रे ए परिवार कण चली पारि थांता। फेत मास्टर जी कहवा समय रे आखिर धार धार लुह बही जाउछि कांदुछंती। यार भितरे तांकर गोटाए झांक काश आसीछि श्वास जनित काश। जीवनर अपराह्न रे से काश तांकु लोचाकुचा करि दैछि। अनेक समय परे काश को आयत्त करी से अशोक को कहिछंती अशोक आउ देह भल रहू नाही। हुएत यही देह पाई मो डाक्तर को देखा करी। डाक्तर देखिले एवं शेष कहले मते फ्लूरेसी होइछि एवं यही रोग को भल करबा पाई अनेक पैसार आवश्यकता रही। मन भितर चिंता कली सामान्य काश पाई मु एते पैसा
କାହୁଁ ବା ପାଇବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତା ଆପଣା ଛାଏ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ହୁଳୁରେସି କଥା ଶୁଣି ଅଶୋକ ଚମିକି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଓରଫ ମାଷ୍ଟରଜୀ କହିଛନ୍ତି, ହଁ କେତେ ତ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି, ହେଲେ ଟିକିଏ କାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି କରିବି, ପାଇବି କୁଆଡ଼ୁ? ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଯାଉଥିଲେ। ରିକ୍ସାକୁ ବାରଣ୍ଡା ତଳେ ଦେଖି ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁଛନ୍ତି ରିକ୍ସା ଚଢ଼ି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ମାଷ୍ଟରଜୀ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଡାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାମ ଶରଣ, ଏ ରାମ ଶରଣ। ରାମ ଶରଣ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ବୟସ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ। ଡାକିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେ ଘର ଭିତରୁ ଥାଇ ଜବାବ ଦେଉଛି, ଆଏ ବାବୁଜୀ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବସାଇ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଶୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରୁ ସେଇ 12-14 ବର୍ଷର ବାଳକଟି ଧାଇଁ ଆସି ରିକ୍ସାକୁ ଚିଲ ପରି ଆଗକୁ ବାହି ନେଉଛି। ପରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ବେଳୁ ରାମ ଶରଣ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଉପରେ ଘରର ବୋଝ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ମାଷ୍ଟରଜୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରୂପା ଥାଆନ୍ତା କି? ରୂପା ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ରୂପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ସେ। ସଦର ବଜାରର ଆକାଶ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଜମି ଜମି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ନ ପାୟ। ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧକାର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀ କାହାଣୀ କହିବାର ଥିଲେ ଧୁରନ୍ଧର। ସେ ଅନେକ କାହାଣୀ କହି ସେହି କାହାଣୀର ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ପରି, ଆଣ୍ଡ୍ରୋସିଲ୍କର ସିଂହ ଏବଂ ସୁନୀତି ସନ୍ତାନର ଧ୍ରୁବ ସବୁ ସତ୍ୟ। ହୁଏତ ତା କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, ତା କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେହି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରୁ କାହାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇତିହାସରୁ ଅନେକ କାହାଣୀ ସେ ଶୁଣାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ବୀର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଚୌହାନର ବୀର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ଶିଖ ମନାଇ ଜୟଦ୍ରଥ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ଯେପରି ସତ୍ୟ,
ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଦରିଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା ପରିରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରେ, ଅଥଚ ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆହୁରି ସତ୍ୟ। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା, ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଅସମାପ୍ତ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଦିନର ସେଇ କୌତୂହଳୀ ଶିଶୁ ପରି ମୁଁ ଆଜି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ହୁଏତ ସେଇ ଶୈଶବର ଶିକ୍ଷା ବୋଧ ହୁଏ ଏକ ବିଶ୍ୱର ବିରାଟ ବହି ଉପରେ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପଦ୍ମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ କର୍ପୋରେସନର କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ସିଡ଼ି ରଖି ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଆଲୋକ ଖଞ୍ଜିଦେବ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବ। ମାଷ୍ଟରଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅଶୋକ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋତେ ପାଖରେ ପାଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସହାୟ। ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଦରିଦ୍ର କୁଟୀର ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଏଠାରେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ତାହିଁ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଅସହାୟତା, ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ନଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର। ଉଠିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତାଜୀ, ରୂପନାରାୟଣ ସାହାଙ୍କର ମା, ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତାଜୀ। ମାତାଜୀ ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୟସ ପାଖାପାଖି 70। ପିଠି ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫରଫରାଇ ଉଡ଼ୁଛି କେଶଗୁଡ଼ିକ। ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତଥାପି ଆଗରେ ଦୁଇଟି କିରାସିନୀ ଟିଣ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରିକ୍ସାବାଲାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିରାସିନୀ କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ଏବଂ ରିକ୍ସାରେ ହୁଏତ ବତି ଜାଳିବା ପାଇଁ। ମାତାଜୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିସାରିବା ପରେ ପଳା ପଳା କରି କିରାସିନୀ ମାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗ ପଇସା ରଖି ତାପରେ କିରାସିନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅଶୋକ ପଚାରିଛି, ମାଷ୍ଟରଜୀ, ମାତାଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଶୋକର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ ଯେ ମାତାଜୀ ହୁଏତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଥା ଟିକିଏ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ
ଅଶୋକ ଧାଇଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମଥାରେ ମାରିଛି। ମାତାଜୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଥିବା ହାଲୁଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ହାଲୁଆ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମାତାଜୀ ପାଖରେ ବସି ସେଦିନ ଆଲୁଅରେ ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିଲି ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, मैं अशोक, मैं हूँ अशोक माताजी। अशोकଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିବା ଲାଭ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛି, ମାତା ଟିକେ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଲ ମାପିବା ଭିତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜିତେ ରହ ବେଟା, ଜିତେ ରହ। ହୁଏତ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଅଶୋକ କେବେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ କଥା କହିବାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଉଠି ଆସିଲେ ଅଶୋକ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏହା କିପରି ହେଲା? କିପରି ମାତାଜୀଙ୍କର ଦିମାଗ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଶୈଶବର କଥା। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ପାଖରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ମୁନା ଓରଫ ଅଶୋକ ପାଠ ପଢ଼େ, ସେତିକିବେଳେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବ ସେ, ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରଜୀ ବେତ ଧରି ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧାଇଁଯାଏ ମାତାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମାତାଜୀ ଆସି ମାଷ୍ଟରଜୀ କହନ୍ତି, ହେ ରୂପନାରାୟଣ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ଯାହା ହେଉଛି ସେଇ କଥା, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ତୁମର ଦିମାଗ କ'ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି? ଛୋଟ ପିଲାକୁ ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛ ଏବଂ ଯାତନା ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ସେଇ ମାତାଜୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ। ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ମାତାଜୀଙ୍କର ଦିମାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କାନକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ। ରୂପନାରାୟଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସବୁ ଯେମିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଶୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହାୟ ରୂପନାରାୟଣ, ଯେଉଁ ସୁନାର ସଂସାର ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ରୂପନାରାୟଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ହୁଏତ ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ମାତାଜୀ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ହାଲୁଆ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ
ବସି କିରାସିନି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ଆସିଲା ବେଳେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଠିକଣା। ସମୟ ପାଇଲେ ଅଶୋକ ତୁମେ ଏଇ ଠିକଣାରେ ଚିଠି ଦେବ। ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭାଷା ରହୁଛି, ଏ ରहा हमारा यहाँ का पता। कभी कभी याद आ जाए तो चिट्ठी लेखो। हाँ एति कहते। अशोक विदाय नहीं फेरुछि मास्टरजी पाखरु सदर बजार अतिक्रम करी कैंटनमेंट रोडर से मसृण मांकड़ा पत्थर उपरे धीरे धीरे पदगणी चली होटेल अभिमुखे। तुहाई तो मन पड़ुछि मास्टरजींकर सही अतीतर कथा सबू। मन भितर भावुछि यही अल्प किछि समय तले जो नाटिका मु देखि आसी से कौन सत्य? सतरे कौन से जराजीर्ण दरिद्र रिक्सावालाटा विद्यादाता रूपनारायण साहा? अशोकर मन भितर अनेक प्रश्न। एकदा जे कि विद्या दान करुले आज से रिक्शा टाणुंट। विधिर विधान विचित्र। सबु मनुष्यर समय समान जाए ना। जो शिक्षक दिने अशोकर मूलदुआ पकई तार उपरे सोपान पर सोपान डेई डेई अशोक आज होइछि सही शिक्षा विभागर सर्वोच्च कर्ता। इच्छा करी मु विश्वास करने को चाहे ना, किंतु मास्टरजी जदि जानी थांते मु वर्तमान भारत सरकार शिक्षा विभागर सर्वोच्च कर्ता एवं तांकर इंगित शिक्षक मानकर समस्त कार्य तदारख हुए, बोध हुए मास्टर मते घृणा करी थांते एवं से मते आदौ सहाय करी पारि न थांते। से निजकू जड़े हत्याकारी भाव विवेकहीन भाव संबोधित करिसेंती। कारण अशोक फेरला बेले मन भितर से चिंता करुछंती, भाबुछंती एई सब कथा। एठी हुएत मन एवं विवेक भितर कथबार्ता चली। हठात से अनुभव कर सत जपरी पथर के डाकुछि। चमक पड़ी मोर मन है मास्टरजी रूपनारायण साहा। सत जपरी कान पाखे किए फिस फिस करुच्ची, फिस फिस करी कहूची, ए दोष तोर एका नुहर अशोक, ए मूर्खता ए समग्र अंध जातिर। हुए तो अशोकंकर चिंताधारा टिके पूर्णछेद पड़ुछि। अशोक जितेबाला निजको निजे दोषी भाव में स्वीकार करुँच, विवेक कहूँ ना तू एका नुहे, ए समस्त अंध जातिटा सेठिपाई दायी। अशोक मन को मन प्रश्न कर किए मास्टरजी
हाँ हाँ मु रूपनारायण ए देशर आम लक्ष लक्ष दरिद्र निरन्न शिक्षक प्राणपात करी पढ़ेवा को ए जाति को किंतु शिखिले एमान कौन ए जातिर शैशव एवं भी बाकी आउ थे नुआ कर एमान को प्राथमिक शिक्षा देवाक हेब अशोक ताले जो शिक्षक निज परिवार को तुच्छ करी निजर नीति एवं आदर्श को रक्षा करी लक्ष लक्ष पिलामान को मनीष करिसंती जातिर विकास पाई जातीय जीवनर गठन पाई से माने दिन राति हुए तो ताड़ू ठारू तलिपा पर्यंत लुह को पानी करी झाड़ आकार बुहाई देइछंती सही शिक्षक आज किपरि निर्यातित सही शिक्षक किपरि न्याय्य दाबी पाई अवहेलित बोध हुए ए जातिर प्राथमिक शिक्षा शेष ही नहीं मन को मन प्रश्न करुछंती अशोक किंतु रूपनारायण तमे ए जातिर जनक कारण शिक्षा बिना मनीष अंध हो जाए जनक जेपरी पुत्र कन्या मानकर जत्न नियंती शिक्षक ठीक सहीपरी शिष्यर जत्न नहीं थांती तुम्हें हो तो जनक पिता तमे मनीष कर जाति को शिथिलता कहीं आज तुम्हें कहीं स्थाणु हो जाऊ तुम देहरे से साहस अतीतर साहस एवं शक्ति गला कुआड़े कारण ए जाति को जदि जागृत करिवार अच्छी जाति को गढ़ी तोड़बार अच्छी ताहार भार शिक्षक मान को ही बहन करने को पड़ी थाए तमर से लंबा बेतटा बोध हुए छोट हो जाइछि से छोट बेतट को छाड़ी दे फिंगी दे ता बदल रे तुम्हें गोटे लंबा चाबुक धर एवं ता परवर्ती मुहूर्त से देखुंट कि करुण से दृश्य से स्वर रे कि सहानुभूति कहार से रूपनारायण साहंकर सत जपरी मन भीतर किए कहीदे बोध हुए से रूपनारायण तांकर विवेक रे बाधा सृष्टि कहते अंतर भीतर कहते छी अशोक तू कह केबे मु तते मारिछि शासन करिछि तोते तो मास्टर जी केबे कंदेछि तोते कौन कहबे माताजी तू मो पाखे पाठ पढ़ीचु मु तते केबे मारिनी तते कंदेइनी कारण जेते बळे मु चेष्टा करिछि माताजी मते प्रतिरोध करिसंती सही करुण मोह से स्वर थिबा सहानुभूति उत्तेजित कर देछि अशोक को से क्षिप्र गति रे गोटा पर गोटाए पाहुंड पकई चली होटेल अभिमुखे मन भितर असुमारी प्रश्न गोटा पर गोटाए प्रश्न मन भीतर को आसुची पुणी अशोक कहते आपण बुझीपारे ना मास्टर जी ये मद्यप जाति जे आज
क्षमतार मद पी बेस हो पड़ी। समग्र जाति को से एक मद्यप जाति भाव में संबोधन करिसेंती। बेहोश होइछंती, तांकर चेता शून्य होइछंती। एमान कौन टिके शुणुछंती? आपण मानकर एते दिनर करुण निवेदन आज आउ नुहे ए जाति को जागृत करने को हेब। तेरे शिक्षक मानकर जो दाबी, शिक्षक मानकर जो बंचिबार अधिकार, ताकू ए जाति को शिखेबा को पड़िबो, ए जाति को जागृत करने को पड़िबो। कारण जाति बुझिबा दरकार जो देश रे शिक्षक मान जेते ऊर्ध्वरे जेते भलरे रही पारिबे, से जातिर प्रगति, से जातीय जीवनर विकास एवं से जातिरे थिबा मनीष मानकर ज्ञान वृद्धि पाइब। जातिर विकास रे देशर विकास संभव हो पारिब। जोंठी शिक्षक मान को उपयुक्त सम्मान मिले नहीं, न्याय मिले नहीं, दाबी उपस्थापित कले कारागार को पठे दिया जाए, से जाति कदापि आगे पारिब नहीं, बरं निम्नगामी हब। अशोक चली कैंटनमेंट रोडर से मांकड़ा मास्टराइज पत्थर उपरे पाउंड गणी गणी आग को आज से मन भीतर भावुछि जागृत करने को हम मास्टर जी को। बेत बदल से धरवे हाथ में चाबुक, आउ ए जाति को से पिटिबा को आरंभ करेंगे। किपरि ना लेफ्ट एंड राइट, बामरु दक्षिण, दक्षिणरु बाम, ब्लैक एंड ब्लू। हे मास्टर जी, ए जाति को तुम्हें चाबुक धरी बामरु दक्षिण बा लेफ्ट फ्रॉम राइट, ब्लैक एंड ब्लू यहीपरि भाव में तुम पिटिबा को आरंभ करो। हुए तो यही तुमर आघात चाबुकर आघात बोध हुए ए जातिर ए मध्यप जातिर चेतना फेरी आसिबो। देखिबे मास्टर जी, ए अचेतन जातिर मस्तिष्क धीरे धीरे वेदना संचारित हेब। सत्य जेपरी ए जाति आज एठी गोटे उपमा दौरान, ए जाति धीरे धीरे अहिराज कुंडलीर शीतसज्जार चंचल हो उठिब। जेतेबेले थंडा पड़े अहिराज सर्प वृत्ताकार तारी भितर शयन करि थाए, उठिबा को चेष्टा करे नाही। बोध हुए ए जाति आज हुए तो जेपरी अहिराज सर्प भली तार चेतना, तार भावना सबू सुप्त हो जाइछि, शांत हो जाइछि, से जागृत हो नाही। हुए तो आपणकर चाबुक बाजिले से चेतना फेरी पाइब, जागृत हब, सुप्तरु हुए तो से जागृत हो आउ तार जीवनर पाद तले जानुपति क्षमा मागी चंचल हो उठिब। हुए तो जातिर मनीष पुणी से तार भूल पाई से शिक्षकंकर पाद तले निजर मथा को
ପାତି ନେବ, କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଆଉ ତା'ର ଜଣକର ପାଦ ତଳେ ଜାନୁପତି କ୍ଷମା ମାଗି ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ସିଲଟ ଧରି ଫେରିବ ସେଇ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ବୋଧ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତିର ସେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇଦିନ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, ଯାଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଏଥର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହୁଏତ ଅଶୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ର ଗୋଟେ କଫି ଷ୍ଟଲ୍ ବା ଦୋକାନ, କାଫେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାରି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ହାତରେ ଚା'ର ଗ୍ଲାସ୍, ବାମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚା' କେତେବେଳୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ସେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ହାତରେ ଦଳୁଥିବା ସେଇ ମଇଳା କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଇଏ କି କାଗଜ? ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ପତା ବା ଠିକଣାର କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ସଦର ବଜାର, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼, ବନାରସ। ଏଇଠି ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପରେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ଆଉ ଜଣେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ମାଷ୍ଟରଜୀ। ଦୁଇଟି ଆଜିର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକର ଜୀବନ କିପରି ଅବହେଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ସେ ତା'ର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ରୂପନାରାୟଣ ସାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ। ହୁଏତ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇପାରେ, ନିଃସହାୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତି ନାହାନ୍ତି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା। ଏବଂ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଆଗକୁ ଉଠି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ସାଜିଥିବା ଅଶୋକ ସେହି ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖି ରିକ୍ସା ଚଳାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏ ଜାତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବ, ସେହିଦିନ ଏ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ, ନଚେତ୍ ଅସମ୍ଭବ। ପିଲେ ଆଜି ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ
सरी जाइछि। मु पूर्वर कहितली एई तृतीय एककरे 4 गोटी गल्प अच्छी 3टी सरीजा पर आउ गोटी गल्प अच्छी मु आसंता क्लास रे छोट गल्पटे पढ़ेदेवी। ए 3टी गल्पर नंबर विभाजन किपरि हम किपरि आमे अधिक नंबर रखिपर से संपर्क रे मु आलोचना कर दउछि। तृतीय एकक हूँ गल्प यार 20 नंबर रही। प्रथम हूँ 5 नंबर संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। संभाव्य 4टी उत्तर भितर गोटे उत्तर ठीक जदि आमे से सठिक उत्तर को लिखिदे पारिबा आमे 5 रु 5 नंबर पाई परिबा। 2 रे हूँ 4 गोटी गोटे शब्द बा गोटे वाक्य रे प्रश्नर उत्तर दबा पड़ो। जदि आमे 3टी ता भितर उत्तर दबा गोटे वाक्य बा शब्द रे जदि सठिक उत्तर दिए 3 रु 3 नंबर रखिपर। सेहीपरि आउ 3 गोटी 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न पड़ो। एथिरे लेखा 2टी उत्तर दबा लेखा एवं लेखक पाई आमे 1 नंबर पाइबा एवं गोटे बा 2टी वाक्य उत्तर पाई 1 नंबर पाई परिबा। ये हूँ 4 नंबर। 2टी 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न पड़ो से गोटिकर उत्तर दवा पड़ो। केवल लेखा लेखक पाई 1 नंबर अच्छी आउ 30 शब्द भितर 2 बा 3टी वाक्य आमे जो उत्तर सठिक उत्तर लिखिपर 3 रु 3 नंबर पाई परिबा। एहीपरि हूँ 15 नंबर आउ गोटे हूँ दीर्घ प्रश्न उत्तरमूलक 2टी प्रश्न पड़ो ता भितर आमे गोटे प्रश्नर उत्तर दबा ता भितर 5 नंबर अच्छे। से 5 नंबर विभाजन एहीपरि होता है। लेखा लेखक पाई 1 नंबर एवं उपस्थापना शैली भाषा निर्भुल शब्दर व्यवहार पाई 1 नंबर थाए। ता सहित विषय वस्तु पाई 3 नंबर। विषय वस्तु शेष आमे जदि तुमर मतामत को से गल्पर आभिमुख्य को गल्पर नीति बा आदर्श को जदि आलोचना करिबा ता पाई 3 नंबर थाए। एहीपरि 20 नंबर अच्छी जड़े पिला चाहिए मध्य 20 रु 19 पर्यंत रखिपर। यही दृष्टि मु रूपनारायण साहा गल्परे थिबा 4 गोटी 27टी संक्षिप्त प्रश्न उत्तर अच्छी 1 नंबर मु तार उत्तर गुड़िक आलोचना कर दउछि एवं उत्तर गुड़िक कहि रखुछि। रूपनारायण साहा गल्पटी केउं समय कथा कही सठिक उत्तर हूँ क्रिसमस छुट्टी। भारत भूमिर असंख्य पुण्य कांगाल जनतार चिर ईप्सित स्थान बोली क्या कहुई। उत्तर हूँ बनारस। बनारसर केउ मंदिर अवस्थित? सठिक उत्तर काशी विश्वनाथ। हतश्री सभ्यतार डस्टबिन बोली क्या कहुई? ताहूँ सठिक उत्तर डालमंडी। गोधूली और गंगाजी उभय को कौन बोली कहुई? रहस्यमय बोली कहुई। गंगार केउं रंगर पानी लाल लाल लगुला? सठिक उत्तर हूँ गहम रंग। नौकार पाल केते फणा बासुक परी नई जाई ऊपर को उठे जाए बोली कहुई? सठिक उत्तर हूँ सप्तफणी। अशोक बापा बनारस रे की चाकरी करथिले? सठिक उत्तर मिलिटारी डाक्तर। कहार अदृश्य इंगित नौका घाटर लगिला? सठिक उत्तर हूँ कॉर्पोरेशनर। किए इंग्राजी भाषा रे विरक्ति प्रकट करी कहितले इडियट? बड़ भाई।
राम रामनगर देखि सारी गंगा पार हेउथिया बेले अशोकंकर बयस केते थिला? सठिक उत्तर होची 10 वर्ष। अशोकर पिठी उपरे मास्टरजींकर बड़ पापुली किपरि कंपी उठिथिला? सठिक उत्तर होची अस्वस्थ पत्र परी। मास्टरजी केते टंका दरमारे अशोकंकर ट्यूशन मास्टर थिले? 5 टंका। सठिक उत्तर 5 टंका। मास्टर जी प्रतिटी तंत्रे प्रतिटी रेणु को उज्जीवित करी किए निजक प्रकाश करुला? सठिक उत्तर होची सत्य। मास्टर जी नासिका केउ परि थिला बोली कहा जायछि? सठिक उत्तर होची सुक चंचु परी। अशोकंकर डाकनाम कौन थिला? डाकनाम थिला सठिक उत्तर मुन्ना। कहार नाम मनु दिया जाइथिला? पाती मांकड़ छुआर। माताजी हाथ तियारी केउ खाद्य थरे खाइछि से जीवन सारा भूली पारिब नाही बोली कहा जाइछि? सठिक उत्तर होची हलुआ। उत्तर भारत व्यापी प्राथमिक शिक्षा धर्मघटर मास्टरजी कौन थिले? सठिक उत्तर होची पुरोधा। धर्मघट बेले मास्टरजींकर दरमा केते थिला? सठिक उत्तर होची 13 टंका। मास्टरजी केउ रोग होइतिला बोली डाक्तर कहिथिले? सठिक उत्तर फ्लूरेस। मास्टरजी पुअर नाम कौन थिला? सठिक उत्तर रामशरण। मास्टरजी स्त्री नाम कौन थिला? सठिक उत्तर होची रूपा। मास्टरजी तांको कहानी रे केउ सिंह कथा कहिथिले? आंड्रोसिल्स सिंह कथा। तांकर कहार भीरु संकुचित विवेक नहीं अशोक रास्ता चली थे? सठिक उत्तर होची हत्याकारी। ए जाति को कौन नुआ करी देवाक मास्टरजी कहूथिया परी अशोकंकर मन होइछि? प्राथमिक शिक्षा। सठिक उत्तर होची प्राथमिक शिक्षा। ए जाति धीरे धीरे कहा कुंडलीर शीत सज्जार चंचल हो उठियो बोली कहा जाइछि? सठिक उत्तर होची अहिराज। बोध हुए संभाव्य जो 5टी प्रश्न अच्छी बा 1 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न एवं 3 नंबर प्रश्न उत्तर आर भितर ही आम अधिकांश पाइपर। ठीक सहीपरि पूर्वर कही सारी नंबर विभाजन किपरि पुणी आउटे गल्पर संक्षिप्त प्रश्नोत्तर मु आज आलोचना करदे। ठीक सहीपरि अनेक गल्प पताका उत्तोलन गाल्पिक सुरेंद्र महांती। ए पाठ तुमर पढ़ा सरी मु केतक तुम पाठ्यपुस्तक संक्षिप्त प्रश्न को आलोचना करदे। पताका उत्तोलन गल्पटी केउ दिवसर कथा कहूँ? 14 अगस्त 1947 मसीहा। सठिक उत्तर। सोमनाथ महापात्र केउ उपाधि पाइथिले? सोमनाथ महापात्र ठीक उत्तर होची राय बहादुर उपाधि पाइथिले। जय स्वाधीन भारत की जय ध्वनि राय बहादुर किपरि विध करुला? सठिक उत्तर होची सुतीक्ष्ण सड़का परी। बाहर केउ कथा घर भितर प्रत्येक अंधकार कोण को थराई देउथला? सठिक उत्तर होची कोलाहल। पटुआर अग्रणी किए थिले? सठिक उत्तर होची विजय। केउटी राय बहादुर एकांत निजस्व थिला बोली कहा जाइछि? ड्रयर चेस्ट। सठिक उत्तर होची ड्रयर चेस्ट। राय बहादुर ड्रयर भितर कहा फोटोग्राफ काढ़ी थिले? सठिक उत्तर होची अरुणर। कहा पर गोटाए हलदिया आस्तरण मारी जाइथिला बोली कहा जाइछि? उत्तर होची सनंद पत्र। राय बहादुर पढ़ुथिबा सनंदटी तांकु केउ सालरे प्रदत्त होइथिला? सठिक उत्तर होची 1923 साल रे। केउ विप्लव पर भारतर जातीय आंदोलन रे एक नूतन स्पंदन देखा देइथिला? सठिक उत्तर होची चौरी चौरा। मनुष्यर जन्मगत दाबी बोली क्या कह जाइछि?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ରାୟବାହାଦୁର ଅରୁଣକୁ କେଉଁଥିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚାବୁକ। ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା। କିଏ କମଳ ଲୋଚନରେ ନୀଳୋତ୍ପଳରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜନତା ଫ୍ଲାଗ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ଜ୍ୟାକ୍। ଘର ଭିତରେ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାୟବାହାଦୁର ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ହେମମାଳୀ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ। ରାତିସାରା କେଉଁଥିରେ ମାତି ବିଜୟ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ। ବିଜୟ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଲାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜେଜେଙ୍କୁ। ସୋମନାଥ ଶେଷରେ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ? ନିଜର ନାତି ବିଜୁକୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆରି ଭିତରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ 15 ନମ୍ବର ରହୁଛି, ଆ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଯାହାର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାର ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଧୂଆଁପତ୍ର। ମହାଜନ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମହାଜନ ବଳରାମ ଜଣେ ସୌଦାଗରଠାରୁ କେଉଁ ମୋହର କିଣିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକବରୀ। ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ଚାକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦିଆ। କେଉଁ ହୁକାରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଅନ୍ତି ବା ତମାଖୁ ସେବନ କରନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୂପାବନ୍ଧା। କଲିକତାକୁ ଠିକ୍ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି। ବାବୁ ବଳରାମ କେବଳ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଗୋପାଳର ନାଁ ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁମାସ୍ତା। ମହାପାତ୍ରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କେତେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ? 4 ଅଣା ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ, ବା ଯାହାକୁ 4 ପଣି ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, 4 ପଣି। ଦେବୀ ଓଝା କିଏ? ଦେବୀ ଓଝା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଅବଦାନ। ଏଠି ଦେବୀ ଓଝା ଜଣେ ଅବଦାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ଦିନ ବସିଥିଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଶନିବାର କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥାଏ? ଏଠି 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ଆ ଭିତରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ନାରୀ ସଂସ୍କାର ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। କେଉଁ ବେମାରରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶନିପାତ ରୋଗରେ। ଗଙ୍ଗାବାବୁ ବୋଇଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝାଯାଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯାହାର ଧନ ମାନ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲେ ତା'ର ଜୀବନ ଧିକ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସଭାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଚାକିରି କଲେ ବୋଲି ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ନାମ ଶୁଣି ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା? ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ସଭା ନାମ ଶୁଣି। ତାଲୁକ କିଣାଠାରୁ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ। ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା? ଏଠି ଅଛି ଶ୍ୟାମପୁର, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଅଛି ଶାମପୁର, ଝିଅଫଳା ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାମପୁର। ନୂଆ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶାମପୁର ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ବସିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
ए देशर दुख दुर्दशार कारण लोड़िले ताहा केउपरि जना पड़िबो बोली नुआ जमीदार वक्तारे कहिथिले। एइठी दिन आलू परि जना पड़िबो या होची सठिक उत्तर। सुशिक्षित जमीदार महोदय प्रस्ताव किए द्वितीय करथिले सठिक उत्तर हेउची हरिबोल पट्टनायक। नुआ जमीदार विवाह पाई केउठारे कन्या ठीक होइतिला सठिक उत्तर होची कलिकतारे। कन्या पिता मकरा मलिक आसाम चा बगीचारे पदोन्नति पाई शेषे कौन होइतिला सठिक उत्तर होची खानसमा। सांतानिकर विश्वास पोइली किए सठिक उत्तर होची राधी। कुंभीर कौन खोजिताए बोली कहा जाइछि सठिक उत्तर होची गोलिया पानी। एहिपरि भावरे सभ्य जमीदार पताका उत्तोलन रूपनारायण साहा तीनोटी गल्पर मु आज संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। बोध हुए भावुछि पिलामानंकु निश्चय साहाय्य करिवो। एति कही मु आजिर ए विषय को एठी रखुछि।